Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I'm fine. I am fine. I'm fine. Alhamdulillah. I just want to ask you who was absent today. Ada Alia, Anissa, Arifa ya. I hope they can join in next meeting, okay? Before we start our lesson, please, Fatan, lead your friend to pray before we start our study. Before we study, let's pray together. Pray begin. Finish. Okay, thank you, Aprilia. Before we continue the lesson, I want to ask you, did you still remember about the last meeting atau previous week? Tense, Miss. Okay, thank you. Very good. What do you know about future tense? Kejadian yang akan terjadi di masa mendatang atau Kejadian yang Now I will show you the material about announcement from YouTube. Watch and listen carefully. Struktur teksnya apa? kelihatan, Miss. Terdengar? Apa? Terus bagaimana membuatnya? Kedengeran, Miss. Oke. Seperti apa contohnya? Nah, semuanya akan dibahas. This is the video about announcement from YouTube. Materi announcement ini dipelajari oleh siswa kelas 1 SMA dan siswa SMP. Jadi kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut tentang announcement, teman-teman bisa tonton terus video ini sampai selesai ya. Nah, jika video ini membantu, teman-teman dapat klik tombol subscribe dan suka. Berita duka, berita bahagia, sebuah pernikahan, pengumuman pemenang, iklan, dan lain-lain. Banyak sekali contoh yang dapat kalian explore sebenarnya. Nah, dalam bahasa Inggris, announcement is a spoken or written public statement to let one know what has happened, or more often, what will happen. Sederhananya gini deh, announcement itu adalah sebuah pernyataan umum, baik lisan maupun tulis, dengan tujuan untuk mengabarkan pada orang lain tentang sesuatu yang telah terjadi atau seringnya sih sesuatu yang akan terjadi. Nah, jadi tujuan komunikatif atau social function dari announcement itu adalah to inform the readers or listeners about an event, etc. Oke, nah berikutnya bagaimana ya bentuk struktur teksnya? Baik, struktur teks atau bahasa lainnya adalah generic structure dari announcement adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah head atau the title, or type of event or for whom the announcement is given. Head ini biasanya berisi tentang judul pengumuman atau juga kepada siapa sih pengumuman ini ditujukan. Yang kedua adalah body or content. Biasanya body or content ini berisi tentang nama kegiatannya apa, tanggal, tempat, dan seterusnya. Selanjutnya adalah yang nggak kalah penting ada closing. Biasanya di sini diisi dengan informasi-informasi lebih lanjut, termasuk tentang kontak person, orang yang dapat dihubungi, dan lain-lain. Kemudian ada juga harus dimasukkan writer atau someone or an institution who make the announcement. Kita harus memasukkan juga siapa atau institusi apa yang membuat undangan tersebut agar jelas. Nah, struktur teks ini tidak harus berurutan ya, bisa writer dulu, bisa headnya dulu, atau yang pasti closingnya biasanya di akhir kan. Okay. Now I will share my PowerPoint. Have you seen? Terlihat tidak? Terlihat tidak? Kelihatan, Miss. Oke. This is the kompetensi dasar. Kemudian tujuan pembelajarannya yang harus kalian tahu. Setelah siswa dan guru berdiskusi tentang video khusus dalam bentuk announcement tentang pemberian dan permintaan informasi terkait kegiatan sekolah pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya, siswa dapat membedakan fungsi sosial. Jadi kalian bisa membedakan fungsi sosial antara teks yang satu dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, setelah siswa dan guru berdiskusi tentang beberapa teks khusus melalui PowerPoint dalam bentuk announcement tentang pemberian dan permintaan informasi terkait kegiatan sekolah, siswa dapat secara teliti membedakan struktur teks. Ya. Jadi yang pertama itu tentang fungsi sosial. Yang kedua tentang struktur teks. What is announcement? What do you know about announcement? Ya, do you ever read the announcement? Pernah baca announcement? Pernah, Miss. Pernah. Kapan tuh? When you read it? Waktu di sekolah pas SMP. Oke.
Next, the definition about announcement is a statement made to the public or to the media which gives information about something that has happened or that will happen. And then the written announcement can be read. Jadi announcement itu bisa dibaca melalui newspaper, magazine, announcement board, and public place. Jadi koran, majalah, kemudian juga papan pengumuman, mungkin seperti mading ya, dan di tempat-tempat umum lainnya. And then social function of announcement is to establish interpersonal and academic relationship between students, teachers, and school. And then generic structure, ada 3 ya. Struktur teksnya, yang pertama itu opening atau head, pembukaan, kemudian and then the second is content or body, and the last is closing or writer, itu penutup ataupun penulis dari teks announcement. We can find announcement by audio on radio, visual on newspaper, card, billboard, and magazine, and then audio visual on television. This is the example of academic announcement, text 1. Anissa, can you read it? Tolong dibaca, Anissa. Anissa, bisa dibaca? Tolong ya. Yeah, Miss. Okay. Announce to all third grade students, all library books have to be returned of the 20 seconds of my 2029. 2009. They should be covered with non-colorful wrapping plastic. Notebooks must be replaced with the on of similar subject. Fine will be charged to return of the book. Students who have handed on all books will get receipts that have to be submitted to the administrative office. Okay. Based on text 1, how many generic structure? Do you know many generic structure? 2, Miss. Ada 2. Ada 2. Apa aja tuh? What do you know? Opening sama content. Ya, opening itu yang announcement, ini opening. Kemudian kontennya itu dari to all until a visor. And then text 2. Text 2 committed school trip to Matahari Anyer Beach on 28th of August until Alex Ferguson. How do you know about text 2? Kira-kira ada berapa nih generic structure-nya? Tolong Ada 3. Iya. Ada 3. Ya, how many? Berapa? 3. Ada 3. Ya, 3. Apa aja tuh? Opening, content, sama closing. Ya, opening, content, and closing. Okay. And then there are text 3 and text 4. In usual discussion in your group, okay, I will give you one group, there are 6 students. Now you can discuss in your WA group, yeah, and then we will discuss in Zoom meeting again, okay? Yang Grup udah 1? mulai belum? Ya, grup 1, Afrilia? Iya, Miss. Grup A. Grup 1. Jawabannya yang A, the social function purpose of text 3 is to announce a program to develop speaking skill for 10th grade student. Yang B, yang text 2-nya, the social function atau purpose of text 4 is to notch 20th anniversary event
of SMK Bunga Harapan. Terus yang nomor 2-nya ya, Miss. Nomor 2 yang A. The text 3 contains opening and content of announcement. Ada opening, ada content, sama ada itunya apa? Closingnya. Yeah. Next, second group, Anissa Nurul. Can you answer the Yes, ma'am. question number 3 and 4? Yeah. Yes, because text 3 is used to establish academic relation between students and teacher. And then number 4, yang D. And 4, yes, because text 4 is used to establish interpersonal relation between students and teacher. Okay, thank you, class. Because the time is up, I want to ask you again what we have learned today. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Announcement. Yeah, announcement text. What Then, about? and Tentang opening, content, closing. Iya, opening, content, dan closing itu termasuk ke generic structure. And then we have discussed about social function. So that's all for today. For the next meeting, we will learn about language features of announcement. So I want you search about this material in YouTube or Google. Ya, jadi minggu depan kita membahas tentang unsur kebahasaan. Kalian bisa mencarinya sumbernya dari YouTube ataupun dari Google. Okay, I think enough for today. Thank you. Don't forget to wash your hand because we are in pandemic. And don't forget, stay healthy and clean. Be careful wherever you go. Thank you so much for today. Afrilia, can you lead your friend to pray? After we study, let's pray together. Pray begin. Yes. Okay, thank you. See you on next meeting, everyone. Assalamualaikum. Good afternoon. Waalaikumsalam, good afternoon to